Es un gusto llegar a sus hogares. Blessings to you all. It's a pleasure to go to your home this way. Oramos que este mensaje sea de bendición para usted We pray that this message be a blessing for you, y venga a bendecir el Señor tu vida. and may the Lord come to bless your life. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Father, we ask in the name of Jesus. Estamos viviendo un tiempo We are living times que de alguna manera está arrastrando diferente tipo de temor. which are dragging a different type of fears. Aunque el temor se originó desde la caída del hombre, Although fear began at the fall of man, que Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Adam said, I was afraid and therefore I hid. El temor ha caminado en diferentes tiempos. Fear has come through in the different times. Por ejemplo, cuando salía Goliat, For example, when Goliath came out, un hombre de enorme estatura, he was a giant. y desafiaba al pueblo de Dios. He would challenge the people of God. Y todo el pueblo tenía temor, And all of the men of God were afraid, excepto un ungido de Dios. except for the anointed one of God. Entonces, en ese tiempo estamos oyendo, aparte del virus que hay, So not only we're hearing about this virus, oímos de la epidemia, we're also hearing about this epidemic. varios virus a la vez, There are many other viruses that are happening con síntomas semejantes. with symptoms that are just similar. Estamos oyendo de avispas grandes. There's also great bees, Estamos oyendo de ratones, de ratas rats, mice que pueden de alguna manera infectar. that could also bring some sort of infection. Y estaba viendo yo una noticia acerca de una termita. I was also seeing some news. De alguna manera tenemos que evitar que nuestro corazón se llene de temor We must avoid our heart to be full of fear debido a lo que oímos. due to what we hear. Las redes dicen tantas cosas y no todo lo que se dice es cierto. You see so many things on social media. Not everything that is said is true. Hay noticias manipuladas con mala intención. There are news that are manipulated with bad intentions. Más bien hacemos bien el poner nuestro corazón en el Señor. We do well to put our hearts in the Lord. La Biblia dice, The Bible says, para empezar este mensaje, to begin this message, Génesis 3:10. Genesis 3:10. Y está hablando el hombre. A man is talking. He oído tu voz I have heard your voice en el paraíso in paradise, y he temido. and I've feared. He tenido temor. I've had fear. Me he llenado de vergüenza I am full of shame porque estoy desnudo. because I am naked. Por eso me he escondido. And this is why I hid. Básicamente el temor no llega sin razón. See, basically, fear does not come without any reason. Vemos que el hombre cometió faltas, We see that man made mistakes. desobedeció las instrucciones de Dios He obeyed God's instructions. y como consecuencia sucedió lo que Dios había dicho. And as a consequence, what God said happened. Iba a perder el huerto que le habían dado. He was to lose the garden that was given to him. En esta época, ¿cuántos no anhelamos oír la voz de Dios? At these times, how many of us do not desire to listen to the voice of God? Ya que estamos en comunión con el Señor Since we are in communion with the Lord a través de Cristo Jesús. through Christ Jesus. Sin embargo, hay oportunidad para ponernos a cuentas si no estamos bien. However, there's an opportunity for us to get to accounts and we're not well. Pero dice ahí que hubo una llenura de temor. Now, it says here that there was a feeling of fear. He tenido temor, I am afraid. me he llenado I've been full de vergüenza of shame porque veo que ya no me cubres. because I see that you're no longer covering me. Es decir, que perdió el tipo de cobertura que tenía So basically, it seems like he lost his coverage that he had. y trató de refugiarse, esconderse con sus propias fuerzas, And he tried to handle things at his own strength. tapando su desnudez con hojas. He covered his nakedness with leaves. Y Dios en su gran amor viene y lo cubre. God, in his great mercy, covers him. De alguna manera tuvo que haber un sacrificio en el huerto Somehow there had to be a sacrifice in the garden para que lo cubrieran. so that they can cover him. Dios es el que puede cubrirnos. God is the one that can cover Él us. puede ser escudo alrededor de nosotros. He can be a shield around us. Entonces, se están librando batallas que se vienen trayendo desde el principio. So there are battles that we're having since the beginning of times. Estábamos hablando de Adán.
We're talking about Adam, El profeta Isaías, the prophet Isaiah, en el capítulo 54, verso 4, chapter 54, verse 4. está hablando Dios God is speaking. y está hablando a una mujer. Now he's speaking to a woman. Eso se refiere también a la iglesia. Now this also represents the church. No tengas temor, no temas, Do not be afraid. no vas a ser avergonzada. You're not going to be put to shame. El hombre del principio, dije, tuvo vergüenza y me escondí. Remember the man in the beginning, he was ashamed and he hid. Dios está diciendo, mira, no vas a ser avergonzada, God is saying you're not going to be put to shame, ni te vas a sentir humillada. nor will you feel humiliated. No serás agraviada. You should not be hurt. Es decir, que la pongan en deshonra. Or in other words, you should not be dishonored. Más bien te olvidarás de la vergüenza. As a matter of fact, you will forget about the shame. Es decir, sacar aquello que en otro tiempo estuvo mal In other words, to take away that which was bad at one point y llenarnos del amor, las bendiciones que Dios tiene. and to be filled with the blessings and the love that God has. Está diciendo en cuanto a esta mujer, It is saying in regards to this woman, vergüenza que viene arrastrando desde su juventud. the shame that is dragging from her youth. Entonces quiere decir que Dios en su bondad So God in his goodness puede ayudarnos a que ese pasado ya no nos afecte. could help us so our past no longer affect us. Dios hace nuevas cosas. God makes new things. El que está en Cristo es nueva criatura. The one who is in Christ is a new Las cosas creation. viejas pasaron. The old things are past. Dios hace cosas nuevas. God makes new things. Pero esta es una promesa de Dios. However, this is a promise of God. Es decir, Dios no te da un espíritu de cobardía. So God does not give you a spirit of cowardliness. Claro que estamos viviendo un tiempo desconcertante, Of course, we're living on short times. que pues no sabemos en realidad cómo se van a manejar las cosas. We really don't know how things are going to be handled. Pero Dios es el que tiene cuidado de nosotros. But God is the one who cares for us. No es la primera vez que hay una plaga, una pandemia. It is not the first time we go to a plague or a pandemic. Ha pasado en otros tiempos. This has happened in the past. Y Dios ha librado a hombres, mujeres de Dios. And God has helped men and women of God. Entonces, no le demos lugar al temor. So therefore, let's not give way to fear, Tampoco le demos lugar a sentirnos avergonzados. nor should we feel ashamed. Si Dios me perdona If God has forgiven me, aquellas cosas que eran those vergonzosas, things that were shameful, ¿quién podrá acusarme? who can accuse me? Si Dios me perdona If God forgave me por medio del sacrificio de Cristo Jesús. through the sacrifice of Christ Jesus, Ahora, dice acá, now it says here, no te olvidarás de la vergüenza, you will forget about the shame, esa vergüenza de juventud. that shame of the youth. Y aún habla del tiempo de viudez, And it even talks about widows. ya no te vas a acordar más. You will remember it no more. Quiere decir que Dios tiene que trabajar en nuestros sentidos, en nuestra mente, That means that God must work with our feelings, our para minds, que ese pasado quede sepultado so that that past can be buried y vivamos en una etapa nueva. and we can live new phases. Ahora, ¿de qué te quiero hablar So hoy? what am I going to speak about today? Básicamente, Dios te quiere decir, So basically, God wants to say, no tengas temor, do not be afraid, no te aterrorices. do not be terrified. El terror Terror es una máxima expresión is a maximum expression del miedo of fear, y eso es dañino. and that is hurtful. No te aterrorices, Do not be terrified. no te acobardes. Do not become cowardly. Es decir, que viendo todas estas cosas, So seeing all these things, Dios es nuestra fortaleza. God is our strength. Él es el que nos va a auxiliar He is the one that's going to help a us vencer todo ese tipo de obstáculos. to conquer all these obstacles. Volvemos a Génesis. So let's return to Genesis. Dice acá algo muy interesante. We see something here very interesting. Capítulo 15, verso 12. Chapter 15, verse 12. Pero cuando el sol estaba por ponerse, Now, when the sun was about to rise, es decir, que estaba por oscurecer, in other words, it was about to become dark. cayó sobre Abraham Over Abraham fell un sueño, a great sleep, sueño profundo. a deep sleep. Pero hay algo curioso ahí. But we see something curious here, Se apoderó de él el terror that the fear took over him de una gran oscuridad. of a great darkness. Un hombre de Dios, Now, this is a man of God, un hombre que creía, a man who believed, un hombre que tenía su corazón en el a Señor, man who had his heart in the Lord. fue invadido However, he was invaded por la oscuridad by darkness.
Y esa oscuridad le causó miedo, And this darkness caused fear. le causó terror. It caused him terror. Es decir, que en cuanto al miedo, So therefore, in regards to the fear, ha pasado con hombres de Dios, this has happened with men of God. ha pasado con mujeres siervas de It's Dios. happened also with women of God. Es triste que hay personas que no logran vencer It is sad that there are people that somehow don't manage to conquer, y toman decisiones erróneas. and they make the wrong decisions. Básicamente, si Dios dice que es tu escudo, So basically, if God says He is your shield, Él es tu escudo. He is your shield. Si Él dice que Él es el que te cubre, If He says that He is the one who covers you, te cubre. He covers you. Ahora, no debemos dar lugar a que se apodere nuestra vida, el terror se apodere de Now, we nosotros. should not allow fear to take over us. Lo que puedo ver aquí, What I can see here una atmósfera is an atmosphere que llegó alrededor de Abraham that surrounded Abraham, y le perjudicó. and it affected him. Dios le tuvo que hablar a Abraham: no temas, God had to tell Abraham to not be afraid. yo soy tu escudo, I am your shield. no te atemorices, Do not be terrified. yo soy el Dios que te guardo. I am the God who takes care of you. Es decir, que Dios intervino para hablarle a Abraham. So God intervened to speak to Abraham. Lo dice en Génesis 15:1. We see this in Genesis 15:1. Después que esto sucedió, After this happened, Dios el Señor habló a Abraham God the Lord spoke to Abraham, y entró a través de una visión. and he entered through a vision. ¿Cómo sería esta visión? Could you imagine what this vision was like? Quizás mientras estaba adormecido Maybe while he was somehow asleep, o con sus ojos abiertos vio or la maybe his visión. eyes were open seeing this vision. Pero el punto es de que Dios le habló. Now the point is that God spoke to him. Ahorita Dios te está hablando Right now God is speaking to you, y te está diciendo: hombre, and he's saying, man, mujer, woman, no tengas miedo. do not be afraid. Está diciendo el Señor a los suyos, a sus siervos, a sus siervas: The Lord is saying to his servants, no tengas temor. do not be afraid. Yo soy tu protector. I am your protector. Dios sigue siendo el mismo. God is still the same. Si Dios dice que Él es escudo, que Él te protege, If God says he is your shield and he will protect you, Dios lo hace. God will do it. Y adicional le habla de un futuro. In addition, it speaks about a future. Viene un tiempo donde viene una recompensa para ti. Times are coming where there is a reward for you, Y esa recompensa es muy grande. and that is a great reward. Pero le está diciendo que tiene que vencer el temor. But it's saying that you must conquer fear. Tiene que proseguir hacia aquello a lo que Dios le llamó. You have to go towards what God called you for. Dios te llamó para cosas especiales. God called you for special things, Para que se diga que somos vencedores. so that we can be said that we are conquerors. Es que hemos vencido los obstáculos. It means that we have conquered obstacles. Y ahorita en este tiempo tenemos que vencer los At obstáculos. this time, we need to conquer obstacles, No dar lugar al temor. not give way to fear. Dios tiene cuidado de nosotros. God cares for us. Dios es nuestro protector. God is our protector. Y no dejar que se profundice el miedo And not let fear become deeper y se convierta en un terror. and then become a terror. Y que nos frise, que nos inutilice para no actuar. And then it makes us useless so that we take no action. La Biblia habla en diferentes raíces bíblicas, The Bible talks in different biblical root words tanto en hebreo como en griego. in Hebrew and in Greek. Y menciona síntomas We see o symptoms cosas que van paralelas al temor. or things that are parallel to fear. Es decir, que puede venir un susto. That means that afraidness can come. Esta es una impresión This is a great impression que puede llevar al miedo, that can bring to fear, al temblor, to trembling, tiempo extraño, lugar extraño. a strange place or time. Y nuestra alma puede caer en ansiedad. And our soul can fall into Cuando anxiety. cae la ansiedad, When anxiety comes, pierdes el sueño, you lose sleep, pierdes la paz, you lose peace, pierdes la templanza you lose your y appearance. tu sistema emocional te afecta. Your emotional stage is affected. Hasta tu estómago puede que padezca y se afloje. Your stomach could even become weak. Es decir, que el temor Therefore, the fear puede causar dolor, can cause pain. puede causar ansiedad, It could cause anxiety. puede quebrantar la naturaleza del hombre It could break the nature of man y llevarte a una esfera, atmósfera de inseguridad and bring you to an atmosphere of insecurity. y puede llegar al terror, It could bring out to terror, al horror. to horror. Es decir, que estamos viviendo un tiempo donde tenemos que tener
dominio propio, We live in times where we must have self-control. puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. What are our eyes on Christ, the author of faith? Y no dejes que tu corazón sea atemorizado. Do not let your heart be put into fear. Tus emociones se pueden sobresaltar. Your emotions could surpass. Es un síntoma de una alarma, It is a symptom like an alarm. un asombro, You're in shock. inquietudes. You're not still. Y dentro de esto se puede desatar el pánico. And within this, you can also become panicked. Esta es otro fruto del miedo. This is another fruit of the fear. Es decir, que estás a la expectativa que algo va a suceder. You're waiting for something to happen. Estamos viviendo en un tiempo que no es fácil, We're living times that are definitely not easy. pero aunque andes en valle But although you are in valley de sombra o de of muerte, shadow of death, el Señor te dijo, the Lord said to you, yo estaré contigo. I will be with you. Mi vara y mi callado My rod and my staff te van a infundir aliento. will give you courage. En este camino que vas, In this path that you're te walking, tienes que agarrar del Señor, You el buen must- pastor, embrace the Lord, the good shepherd, que te va a sostener, that shall sustain you. que no le demos lugar a la timidez, Let's not give way to being timid, a estar asustados, to be afraid, y que nos lleve el temor a someternos a una esfera de intranquilidad. and that fear bring us to an atmosphere that is not good. El temor te puede llegar a tu mente The fear can come to your mind, y te puede decir, no, nadie te va a ayudar. and then you can think no one's going to Dios help ya you. te dejó, God forgot about Dios you. ya te abandonó. God has abandoned you. Si es el arrebatamiento, te vas a Or quedar. if it's the rapture, you stay behind. Si viene algo, te va a alcanzar. If something's coming, then it's going to reach you. Entonces te ministra inseguridad. So then you're being ministered insecurity. Te toca que mantener tus ojos puestos en el Señor You must maintain your eyes in the Lord para que no se desvíe tu fe. so that your faith will not detour. Es decir, que si Dios dijo, See, if God said, Dios va a hacer, God shall do. caminamos por fe y no por vista, We walk by faith and not by sight. viendo al invisible, creyendo en Él. We're looking at the invisible, believing in Him. Tenemos que confiar. We must trust. Dios dice que no te ha dado un espíritu de cobardía, God said He's not giving you a spirit of cowardliness. sino de poder. He's giving you a spirit of Y ese power. poder es dentro de ti, And that power is within you. una fuerza A strength que aunque no sabes qué va a that suceder, although you don't know what's going to happen, sabes que Dios te va a sacar you adelante. know that God is going to bring you out of this. Dice Dios a su pueblo, God says to His people, Deuteronomios 1:21, Deuteronomy 1:21, el Señor tu Dios the Lord your God te ha puesto en la tierra, has put you on earth, y qué lindo acá, and how nice here what te it ha says. puesto en la tierra He has delante put you- de ti, He has put the earth para before que you seas un conquistador, so that you can be a conqueror, para que poseas esa tierra. so that you can possess that Es land. decir, hay tantas cosas que Dios quiere hacer contigo, hombre, There are so many things that God wants to do with you, Joven. brother, a young person señorita. or a young lady. Es decir, se contagia el temor. In other words, fear can become contagious. Cuando habían guerras, When there were wars, se preguntaba cuántos tienen miedo, they would ask, how many are afraid? cuántos están acobardados, How many are feeling cowardly? que se hagan para atrás. They would ask them to take a step ¿Por qué? backwards. Porque pueden contagiar a otros. Why? Because the fear could have made others Nos toca contagious. que desistir, We must resist. renunciar We must a reject todo temor. all fear. Dios es nuestro amparo, God is our shield. es nuestro refugio, He is our refuge. es nuestra He is fortaleza, our strength. es nuestro auxilio. He is our help. Dice Dios, vas a poseer. God says you shall Y possess. habían diferentes enemigos. Now there were different enemies. Y ahora hay adversidades, hay enemigos, There's adversity, there's enemies, hay desafíos. there's challenges. Pero nos toca que caminar But we must walk a poseer las promesas, to possess the promises, a adquirir aquello que Dios te ha prometido. to acquire those things that God has promised us. Dice acá, It says here, tienes que tomar posesión, you must take possession. como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Just like the Lord, the God of your fathers, has said, No temas, do not be afraid, ni te acobardes. do not become cowardly. Entonces la instrucción es, no le des lugar al temor So the instruction is do not give way to fear, y no le des lugar a la cobardía. do not give way to cowardliness. Si no, no vas a salir a poseer, a adquirir Otherwise, you will not come out to possess aquellas cosas que Dios te ha prometido. those things that God has promised you. Sencillamente Dios lo va a hacer. See, simply God will do it. Hay cosas que no sabemos cómo van a suceder, There are things we just simply don't know how they're going to happen. pero Él es la puerta de salida But He is the exit door en medio de la adversidad. amongst the adversities.
Dios llama a conquistadores. God calls conquerors. El reino de Dios es de See, the valientes, kingdom of God belongs to the brave que pelean, lo conquistan. that fight, that conquer. Ya estamos cerca. We're so near. La meta está cerca. The goal is so near. Ahora es cuando toca que afirmarnos, It is now time where we have to be levantar assured nuestro rostro, to lift our face, sabiendo que tu auxilio viene de Jehová, knowing that your help comes from God, que Él es el que te va a sacar that adelante. He is the one that's going to bring you out of this. Para grandes victorias For great victories, se tienen que vencer grandes desafíos. you must also conquer great Un challenges. Goliat, Goliath, imposible para un joven vencerlo. it seemed impossible for this young man David to conquer him. Pero David entendió que no era él, no, que era Dios en él. But David understood that it was not him, it was God in him. Y lo que dijo, yo no vengo con mi fuerza, And he said, I am not coming with my strength. yo vengo en el nombre de Jehová. I'm here in the name of Jesus. Y declaró su victoria. He declared his victory. Dijo, Dios te ha entregado en mis manos. He said, God has given you in my hand, is what he said to Goliath. Es decir, que él desde ya confesó la victoria que tenía. So he confessed the victory that God has given him. Este tiempo hay que confesar victoria. At this time, we need to confess victory. Quizás pasemos un momento de escasez, Maybe we go through moments of scarcity. un momento difícil, Maybe we may go through difficult times. pero nos toca que ser prudentes, But we must be prudent. sin dejar de poner nuestro corazón y nuestra mirada en el Señor. Always put in our heart and our vision in the Lord. Ahora, está diciendo acá Dios, Now God is saying here, no se asusten. do not be afraid. Es decir, darle lugar a estar asustado. In other words, do not give way to being afraid. Mira, las noticias siempre van a estar. See, the news is always going to be there. Dice un versículo, no te alarmes. The verse says, do not be Hay una alarmed. noticia este año, hay otra noticia el otro You hear año. one news this year, another news next year. Y hay muchas cosas que a la verdad no se dan. There are many things that that actually don't even happen. Hay gente que fabrica videos y cuanta cosa para asustar a personas. There's a lot of people who basically put fake news to scare Personas que su corazón está cauterizado people who are captured by y fear. están apartadas de Dios. They're separated from God. Pero tu confianza, nuestra confianza, our trust está en el Señor. It's in the Lord. Entonces Dios te está diciendo hoy, So God is saying today, no tengas miedo. do not be afraid. ¿Por qué? Why? Dice el Señor, su Dios, Because the Lord your God, es decir, el Señor nuestro in other Dios, words, the Lord our God va delante de nosotros. is before us. Ahora, dice que no, la batalla no solamente es tuya. Now it says that the battle is not only yours. Dice Dios que Él peleará a favor de nosotros, God says he will fight in our favor. tal como pasó en el tiempo de las plagas de Egipto. Just like it happened in the time of the plagues of Egypt, Dios rescató a su pueblo, God rescued his people. auxilió a su familia, He helped his family. es decir, un pueblo que Dios adquirió. So people that God had acquired. Tú eres el pueblo de Dios, See, you are the people of God. adquirido, You've been acquired, comprado a precio de sangre, purchased at the price of blood a través del sacrificio de Cristo. through the sacrifice of Christ. Dice Cristo al Padre, Christ says to the Father, de los que me diste, of the ones you gave, ninguno se ha perdido. not one has been lost. Es decir, que nosotros estamos en el inventario de Dios. That means that we belong to the inventory of God. Es decir, que si Dios dice eso, contamos con el auxilio de Dios. If God says this, we are accounted with his El help. Señor está en nuestra guerra. The Lord is fighting our Vamos a battles. tener victoria. We shall have victory. Vamos a salir adelante. We'll come out of this. Tú que eres varón de casa, You, a man who is head of household, cabeza en tu hogar, you're the head of household in your home. infunde aliento, You must give courage. infunde fortaleza, You must give strength. poniendo tu confianza en Dios que Él te va a sacar Putting your adelante. trust in the Lord that He's going to take you out of this. De igual manera, tu sierva de Dios. Also, you, servant of God, female, Vivimos no por vista, we're not living by sight. sino que esperamos el auxilio de We're Dios. waiting on the help of God. Y vamos a verlo y lo estamos viendo. And we're going to see Him. We are seeing Him. La provisión de Dios la estamos viendo. We are seeing the provision of God. Aunque haya escasez, Dios te va a proveer. Although there's scarcity, God will provide for you. Aunque sea frijolitos con tortilla. Even if it's simple food, beans, and Pero va a tortillas. haber alimento. But you will have some sort of Nos food. toca que administrar lo que Dios nos da. We must administer what God gives us, Máxime ahora. especially now. Evitar el gasto We innecesario. must avoid Ahora, unnecessary Dios va a expenses. pelear Now He's going to fight for us, como lo hizo en medio de Egipto, en medio de tanta plaga, just like He did in Egypt with so many plagues. que Dios guardó a su pueblo. God protected His people. No era una, eran varias plagas, It was not varias just one; it was cosas. many plagues, if you remember. Y Dios sigue siendo el mismo. We have that same God. Ahora,
Está diciendo Dios acá. Now God is saying here, Y le hablaron a los oficiales del pueblo, now they were speaking to the officials of the people, líderes, leaders, y preguntaban, ¿quién tiene miedo? and they asked who is afraid, ¿A quién le está faltando el ánimo? who doesn't feel encouraged. Otro detalle. Another detail. Quiere decir que a las personas That means that people que las ataca el miedo, who are attacked by fear, también hay otro problema. there's another problem as well. Viene falta de ánimo. Then they feel discouraged. Es decir, como que ya no quieren hacer las cosas. They no longer want to do anything. Como que ya no quieren seguir They adelante. don't want to continue. Tristemente oí la noticia de un pastor que se quitó la vida. Sadly, I heard about a pastor who took his life away. Y eso es triste. That is sad. Es decir, personas que perdieron el ánimo, People who lost all encouragement. perdieron la esperanza. They lost hope. Tenemos que confiar y esperar en Dios. We must trust and wait on God. Entonces, aquí está haciendo algo Dios. So here we see that God is doing something. Y le está diciendo a ellos, si alguien no tiene ánimo, And he's saying if somebody feels discouraged, que se vaya a su casa, then they should go home para que no se desaliente. so that they can not be discouraged. Quiere decir que el estar en casa That means that being home sirve para alentarse. is so that we could grab encouragement. Y si sales afuera, sales a pelear, a And if you conquistar, come out to fight, to conquer, a ganar el pan del día, to earn some, to make the pidiendo money que of the Dios day. te guarde donde andas. May God protect you wherever you go to your job. Aunque haya escasez, Even though there's Dios scarcity, tiene poder para abrir puertas de bendición para ti. God has the power to open doors of blessings for you. Ahora dice que no se desaliente Now it's saying do not be discouraged. el corazón de sus hermanos. The heart of their brothers. Es decir, que él debe de irse a casa That means that he is to come home para que no afecte a otros. so that he will not affect others. Entonces, una persona con temor So a person who has fear, como que contagia el desánimo it's like they will make that contagious. They'll make this para la encouragement conquista. for the conquering. Cuando entraron a ver la tierra de Canaán, When they enter to see the land of Canaan, hubieron varios que dijeron, es difícil, many thought it would be es difficult. imposible. It is impossible. Los guerreros ahí son The grandísimos. warriors there, they're giants. Es una tierra que mata a la It gente. is a land that kills its inhabitants. Dios les había dicho God had said to them que Él los iba a meter that he was going to bring them a there conquistar. to conquer that land. Hubieron dos hombres con espíritu There were diferente, two men who had different spirit, Caleb y Josué, Caleb and Joshua. que tuvieron espíritu diferente. They had a different spirit. En este tiempo At this time, tenemos que tener un espíritu diferente. we must have a different spirit. Todos estamos metidos en esta situación, We're all in this situation, pero cada quien en diferente barco. but we're all in a different ship. Y cada barco no es igual al otro. And not all ships are the same. Si Cristo está en tu barco, If Christ is in your ship, aunque suba la tormenta, although the storm will come, el barco no se va a hundir, that ship would not become porque Él wrecked tiene cuidado de nosotros. because he is taking care of you. Entonces, nos toca que seguir confiando, So we must continue trusting, perseverando, persevering, sabiendo que Dios nos va a sacar adelante. knowing that God is going to bring us out ahead. La Biblia habla muchas veces The Bible says many times en cuanto Dios hablándole a su pueblo. in regards to God speaking to his people. Vemos acá en la época de los reyes. We're looking here at the time of the kings. Segunda de Reyes 6:16. 2 Kings 6:16. Y dice acá que respondió, And it says here that he responded, no temas, do not be afraid, porque los que están con nosotros because those who are with us son más numerosos. are more numerous. Aquí está hablando un profeta A prophet is speaking here que lleva a su ayudante. that he has his helper. Y cuando vio el ejército When alrededor, he saw the army around him, tuvo gran temor. he was full of fear. Lo pudo discernir el siervo de Dios. Now the man of God was able to discern this. ¿Qué hizo Eliseo? What did Elijah do? Se puso a orar He began to pray, y le rogó a Dios que le abriera los ojos a este and he hombre. prayed to God that to open the eyes of this man. Es tiempo de abrir los ojos It is time to open eyes y ver al invisible en medio de tu batalla. and see the invisible amongst your battles. Cuando oró Eliseo, When Elijah prayed, Dios respondió God responded,
y vio la visión And his servant saw the vision del ejército de Dios. of the army that was surrounding them. Estaba lleno de caballos, de jinetes. They were full of horsemen, Y los caballos, curiosos estos caballos, and furious horsemen, caballos de fuego. horsemen of Es fire. decir, que habían jinetes You know that y there los were horsemen, caballos que de cierta manera habían llamas. and the horses, it's like if they were in Esto flames. me recuerda lo que pasó con Elías, This reminds me of what happened with Elijah. carro de fuego, A chariot of fire que vino a rescatar a Elías came to rescue Elijah para que se cumpliera el plan de Dios. so that God's plan could be Es fulfilled. decir, que en medio de la adversidad, That means that amongst adversity, Dios tiene un poder mayor God has a greater power. y puede intervenir para bien de He nosotros. can intervene for our well-being. Ten ánimo, So, ten so ánimo. have courage. Ministra esperanza a los tuyos. Minister hope to your people. Afírmate en tus pies Be firm in your standing. y obedezcamos al Señor. And let's obey God. Dios dice que hay ángeles alrededor de nosotros. God says that there are angels that surround us. El ángel de Jehová incluso acampa alrededor de The nosotros angel of the Lord himself surrounds us y nos defiende. and defends us. Hay cosas que nosotros no vemos con nuestros ojos See, naturales there are things that we just can't see with our natural eyes que están sucediendo alrededor de nosotros. that are happening around us. Un Dios que protege. A God that protects. La sangre de Cristo puede cubrir tu vida, The blood of Christ can cover your los life, linteles de tu casa, the doorposts of your tu home, hogar. your home. Pero si le damos lugar al temor, However, if we give way to fear, permitimos que se filtren otras cosas we al allow hogar, other things to infiltrate into our a tus home, hijos, a tus to hijas, our children, to en our tu daughters, to hogar. our sons, to our home. Más bien, tenemos que ministrar fe. We are to minister faith. Otra vez habla otro profeta, Now again, we see another prophet speaking here. Jeremías Jeremiah. 46:5. Jeremiah 45:6. Y está 6:5. diciendo, porque he visto He's saying, because I've seen que ustedes están amedrentados. that you are afraid. Cuando habla de esta palabra, Now, when we see this word, está hablando de un pueblo con temor it's talking about the people with fear, y que lo alcanzó el terror and that terror has reached them, y tiene desánimo. and they're discouraged. Y en vez de adelantar, están retrocediendo. Rather than moving forward, they're going backwards. Entonces, nosotros somos de los que pusimos las manos en el See, arado we are the ones that all put our hands y no podemos retroceder. and we on the plow, so we can't turn back. Vamos y vamos a cruzar al otro lado. We must continue. Es decir, que si Dios dijo Therefore, if God que said vamos a pasar, vamos a that pasar. we're going to make it through this, we're going to make it through this. Entonces, cuando hubo miedo, So when there was fear, cuando hubo desánimo, when there was discouragement, amedrentarse, people who were afraid, dice que empezaron a retroceder it says that they began to turn back. e incluso sus hombres valientes fueron aplastados Even the brave men, they were squashed y huían, and they would flee. huían con velocidad. They ran away fast. El terror The terror está por todos lados. is everywhere. Ese no era el plan, That was not God's plan. pero el hombre se apartó de Dios. But man separated from God. Sin Dios nada podemos. See, without God, we could do nothing. Pero si tu confianza está en Dios, If your trust is in God, somos más que then vencedores you are more than conquerors por medio de Cristo, through Christ. que nos lleva de victoria en victoria, That brings us from de victory to triunfo victory, from en triumph triunfo. to triumph. Es nuestra confianza. That is our trust. Es decir, nos toca que renunciar, reprender el miedo. We must reject and rebuke fear. Conocí de alguien I know of somebody que no podía dormir was not able to sleep si la luz no estaba encendida. if they weren't able to sleep with with a light on. Y cuando se iba la luz, When the light would leave, instantáneamente despertaba. instantly this person would awake. ¿Cómo explico esto? How to explain this? Es decir, que había temor. See, there was fear Y en los dos hemisferios de nuestro cerebro, in the two hemispheres of our brains. ahí al centro está la médula pineal. In the center there was a gray matter, Y ella detecta la luz y la oscuridad. which detects light and darkness. Es decir, que al no haber luz, So when there is no light, reaccionaba el cuerpo. the body was reacting Porque se acostaba con temor. because he would go to sleep with fear. ¿Qué dice Dios? What does God say? En paz te vas a You acostar. shall lay down in peace. Y así mismo te vas a And that is levantar. exactly how you should wake up.
Está diciendo que descanses en paz, So he's saying that we are to rest in peace sin tener temor de ser tocado por el mal. without being afraid of being reached by any harm. El temor The fear hace que la gente huya. makes people flee. El temor hace que el valiente tenga derrota. Fear makes the brave men have destruction. Y el terror llegue por todos lados. And then terror comes everywhere. Se necesita hombres, mujeres, jóvenes We need men, women, young people que se paren en la brecha, that are able to stand in the gap, que haya un espíritu diferente. that they have a different spirit. Pídele al Señor que se llene tu vida de Él, Ask the Lord that your life be filled of que el Him, Espíritu Santo inunde tu vida, that the Holy Spirit inundate your life, porque Él es el consolador, because He is your comforter. Él es el que nos va a guiar He is the one who's going to guide you. y vamos a ser guiados. We shall be guided. Entonces, Dios nos escogió y no somos de los que retrocedemos, God has chosen us. We are not the ones that are going to turn back. sino somos de los que vamos a alcanzar y conquistar. We're going to reach and we're going to conquer. Dice el Señor The Lord says en el libro de Jueces, in the book of Judges, y esto tan importante, this is so important, tener paz, to have peace, paz que Dios da, the peace that God gives, es decir, la paz. the peace. Y está diciendo acá Dios, la paz And God is saying here, the peace esté contigo. be with you. Es decir, que Dios nos da paz. So therefore God gives us Cristo peace. dijo, les doy paz no como el mundo la da. Christ said, I give you peace, not that the world gives it. Es decir, que nuestra manera de confiar, That means de that reposar, the way we trust es diferente a la del mundo. is different from that of the world. Dice, ten paz, It says, have peace. no tengas temor. Do not be afraid. Entonces, algo que debemos de tener es paz Something we are to have is en medio peace de la adversidad amongst the adversities. y confianza de que no vamos a morir. And we have to trust that we are not going to die. En estos días que me enfermé, These days, in the past, I got sick. había un bombardeo a mi mente There was a lot of darts to my mind cuando la respiración me faltaba. when I was short of breath. Sin embargo, aún estaba la voz de Dios However, I still heard the voice of God por encima de la enfermedad. surpassing this sickness. Dios me había dicho, God had said to me, yo te voy a cuidar. I shall take care of you. Y cuando oí que me dijo Dios que me iba a And cuidar, when I heard that God said He was going to take care of me, entendí que era un proceso. I understood that I was going through a process. Varias noches tuve que reprender ataques. Many nights I had to rebuke attacks. Pero si Dios te da una palabra, But if God gives you a word, esa palabra abrázala. you need to embrace that word. Que Dios cumple sus promesas. God fulfills His promises. No temas, no vas a Do morir. not be afraid, you shall not die. Entonces Gedeón So Gideon edificó altar. built an altar. Que tu altar se mantenga. May your altar be sustained. Es tu comunión. That's your communion. Y ese altar This altar era un altar de relación con Dios, was an altar of relationship with God, al cual él le puso Jehová Shalom. which He called Jehovah Shalom. En medio de la adversidad, Amongst the adversity, tengo paz. I have peace. En medio de la adversidad, Amongst adversity, Dios está conmigo God is with me, y me infunde aliento. and He gives me encouragement. Entonces nos toca que confiar. So we must trust. Es decir, que Dios nos puede librar, So God can free us, pero si nos alcanza, but if He doesn't, if He Dios reaches nos us, puede guardar. God can still protect us. Podemos pasar un poquito de momentos así We difíciles. can be going through difficult times. Pero veamos a Job. But let's look at Job. El postrer estado de Job The latter stage of Job fue mejor que el primero. was better than the first. Y en el caso de él, In se his, quedó sin nada. in his case, he stayed with nothing. Satanás se levantó, The devil was lifted against him, destruyó casa, lo que destroyed tenía, his home, everything he todo. had, everything. pero Dios le devolvió aún más. But God returned even more to him. Y Dios dijo, sé que Job And God said, I know that Job confía en mí. trusts in me. Entonces confianza es fe. So therefore, trusting is faith. Satanás dijo, The devil said, él confía en ti por lo que tú le das. oh, he trusts in you because of what you give him. Déjame que lo toque. Let me touch him. Y le dieron permiso a afectar el hogar, He was given permission to affect his home. pero Job mantuvo su fe. However, Job maintained his faith. En medio de la adversidad, pero se mantuvo. Amongst adversity, but he still En medio sustained de his la faith. enfermedad terrible que le cayó, Amongst the terrible sickness that se he had, mantuvo. he still sustained Es his faith. mantenernos So we also have to sustain and con nuestra resist. confianza. We must endure and have trust. Tenemos una esperanza que no We avergüenza. have a hope that does not bring shame. Ahora, en Primera de Reyes vemos otro caso. First Kings, we see another case. Elías. Elijah.
Y Elías nos da la sombra de la iglesia que se va en el arrebatamiento. Elijah is a shadow of the church that's going to be taken in the rapture. Tuvo dificultades, He had difficulties. pasó momentos difíciles, He went through difficult times. tuvo que irse a meter a una cueva. He had to go into a side of a cave. Pero en medio de esa cueva que se volvió su casa, But in this cave that became his home, estaba la fidelidad de Dios. we saw the faithfulness of God. Ahora, viene Elías Elijah comes, y por instrucción de Dios se mueve donde hay una viuda. and by instruction of God, he goes to a widow. Mire, qué curioso es esto. Look at how curious this is. Dios le dice a un hombre de Dios God says to a man of God que le va a proveer, that he is going to provide for him. y cuando llega lo que hay es escasez. And then he goes to a home, there's scarcity in this home. Aquí había que aplicar fe. Now here you needed faith. El hombre de Dios sabía que Dios le había dicho que le iba a The proveer man of God knew that God said he was going to provide for him. y infundió fe And he gave him faith a la viuda. to the widow. Entonces, ella iba a hacer una torta para ella, para su She hijo. was going to make a bread for her and her son. Ella identificó que era un hombre de Dios. And she identified this as a man of God. ¿Y qué fue lo que le dijo? What did she say to him? Ve y prepara lo que has dicho. He said, go prepare what you've said. Vas a hacer las tortas que habías Yeah, go ahead, dicho. make the bread, the cakes you're going to Pero make. primero, con la harina que tienes. But first with the flour you Aquí have. es una primicia. Here we see a first fruit. Se está entregando una primicia al siervo They're giving a first fruit to the de servant Dios en medio de su escasez. amongst her scarcity. Si vemos la otra viuda en su escasez dio, We see the other widow in her scarcity she gave. y yo tengo la certeza que nunca le faltó nada a esta viuda. And I am sure that she lacked nothing after that. Pero regresemos a este caso donde Elías Now let's return to this case here. dice acá, It says here, con la harina que tienes hazme una torta pequeña with the flour that you have, make for me a small cake y tráemela. and bring it to me. Y después prepara para ti y para tu hijo. And then prepare it for you and for your children. Mientras hubo tiempo de escasez, While there was a time of scarcity, nunca faltó el aceite, the oil never stopped, nunca faltó la harina the flour never stopped, en esa casa, and in that home, porque había una promesa de Dios because there was a promise of que God estaba caminando. that was walking. Y Dios dice, acuérdense de la viuda. And God said, remember the widow. Es decir, Dios diciéndote, mira, acuérdate que yo he ayudado. God saying, remember that I have helped. Me he manifestado como Jehová Jireh, I have manifested myself like Jehovah Jireh. Dios que provee, God shall provide. Dios que auxilia. God shall help you. Dice acá el Señor, Now the Lord says here, si vas a ir a acostarte, if you're going to sleep, no tengas temor. do not be afraid. Te toca que ir a dormir. You must go to bed. Reprende la ansiedad, Rebuke anxiety. que viene pensamiento y All these pensamiento, thoughts that come to your y mind. hace que pierdas el sueño. And then you're no longer sleepy. Reprende el temor, reprende la ansiedad. Rebuke fear and anxiety. El Señor dice, te vas a acostar y no tendrás temor. The Lord says you shall go to sleep and you shall not have any fear. Más bien te vas a acostar As a matter of fact, you're going to sleep, y tu sueño, and your sleep, tu reposo your rest, será dulce. shall be sweet. Es decir, reposar confiando en In Dios. other words, that you're resting, trusting in Cada God. día tiene su propio afán, Every day has his own sus toil, dificultades. difficulties. Nos toca que poner toda nuestra ansiedad en el Señor, We must put all of our anxiety in the Lord. que Él tiene cuidado de nosotros. He takes care of us. Entonces, si nos está llegando ansiedad, Señor, So, aquí if te la we're getting entrego. anxiety, we must give it to the Lord. Me despojo de eso, Señor. We must get rid of it. Más bien yo sé que voy a reposar con tranquilidad. I know that I am going to rest. Con dulzura voy a descansar. With sweetness, I'm going to rest. Es para el pueblo de Dios, es para los hijos, las hijas de It's Dios. for the people, the children of God. Ahora, curiosamente en Juan 10:10, Now, curious enough is John 10:10. el ladrón The thief solo viene para robar, matar y only destruir. comes to steal, kill, and destroy. Pero está hablando aquí de la intervención de Dios. But here we see God's intervention. Está hablando de Cristo en ti. Christ in you. Y Cristo dijo que iba a estar contigo todos los días Christ said he's going to be with you all the days hasta el final. until the end. Yo he venido I have come para que ustedes tengan vida so that you can have life
y que la vida que tienen and that the life you have, la tengan en you abundancia. have it in abundance. Es decir, que si Dios dice que hay una vida en If abundancia, God said that there's life in abundance, Dios quiere que tengas esa novedad de vida, God wants you to have that newness of life. que no te llenes de cosas que te roban la paz, te quitan tu bendición, That you not be full of things that steal your peace and steal your blessing. no, que con toda confianza en el As a matter of Señor. fact, that you put all your trust in the Lord. Nos toca que pelear contra dificultades. We must fight against difficulties. Es decir, que salió la muerte In other words, death came out. y anda en todos lugares. It's all over the places. Y el sepulcro, And the burial place. es decir, tras de esto viene la muerte. So behind this comes Muerte, death. potestad, The death, which is a y power, luego llegar al sepulcro a la persona. and then bring the person to the burial place. Sin embargo, tu confianza es Dios. However, your trust is in God. Otra vez el profeta Isaías. Again, we see the prophet Isaiah. Y esta palabra es vigente. And this word is actual. Dice el Señor, tu creador. So says the Lord your creator. Está hablando de Jacob. Now it's talking about Jacob. Cuando Dios habla de Jacob, When God talks about Jacob, a veces dice Jacob y a veces dice Israel. sometimes he calls him Jacob, sometimes he calls him Israel. Pero cuando presenta a Jacob, Now when he presents Jacob, lo presenta en su naturaleza falta. he presents him in his nature, which he's lacking. Cuando dice Israel, lo presenta como príncipe de Jehová. When he presents him as Israel, he's a prince of God. Entonces Dios le está hablando a un hombre So God is speaking to a man en su naturaleza débil. in his weak nature. Y dice, mira, mira, le está diciendo And he says, Dios, listen, yo soy el que te formé. I am the one who formed you, Oh Israel, O Israel. ahora lo menciona como príncipe. Now he mentions him as a prince. No tengas temor, Do not be afraid. no te atemorices. Do not be afraid. Yo te he redimido. I have redeemed you. Es decir, Dios lo adquirió, Dios lo compró. God has acquired him. He purchased him. Tú que has creído en Cristo, You who have believed in Christ, eres un redimido. you are redeemed. Es decir, que Dios pagó un precio muy alto por God tu paid rescate. a high price for your rescue. Tú vales el sacrificio de Cristo. You are worth the sacrifice of Christ. Tú vales la sangre de Cristo. You are worth the blood of Christ Y que vino a cubrir todas las faltas. that came to cover all faults. Y si hay alguna falta por qué perdonar And there's a o fault pedir to perdón, which you need to ask for forgiveness, nos toca que perdonar y pedir perdón. then we must also just ask for forgiveness, Estemos a cuentas. that we are to account. No le debamos a nadie nada, Let's not owe anybody anything sino el excepto el amarnos los unos a los otros. except the loving one another. Esto aplícalo a tu hogar. This you need to apply to your El life. amor es una deuda en mi hogar, See, the love is a debt in my una deuda en mi matrimonio, a debt in my marriage, una deuda con mis hijos, mis hijas. a debt with my children, my daughters. No tengas temor, yo te he redimido. Do not be afraid. I've Es redeemed you. decir, ahora tú eres propiedad de Dios. Right now, you are property of God. Tú estás en la mano de Dios. You are in the hand of God. Nada ni nadie te arrebatará de la Nothing, mano no de one can Dios. take you from the hand of God. Tú reposa en las manos del Señor. You are to rest in the hands of the Lord. Está diciendo, yo te he llamado. It's saying, I have called you. Y curioso porque la Biblia dice, ustedes no me escogieron. Now the Bible says, you have not chosen me. Yo los escogí a ustedes. I have chosen you. Es decir, que Dios te llamó So therefore, God has called you. y te llamó por nombre. And he's called you by name. Y dice, tú, And it says, you. está hablando Dios, God is speaking. mío eres. Belong to me. Es decir, que tú eres propiedad de Dios. And know that you're property of God. Mujer, eres propiedad de Dios. Woman, you are property of God. Varón, eres propiedad de Dios. Brother, you are property of God. Y Dios va a tener cuidado de los tuyos. And God will be taking care of your La people. palabra de Dios es viva, eficaz. The word of God is Y living. si Dios te ha dicho algo, And if God has said something, eso está. that's what's going to happen. Es decir, que Dios In other words, God te va a auxiliar. shall help you. Hay diferentes tipos de temores. There are different type of fears. Menciono algunos. I'll mention some. Hay gente que tiene temor a morir, People who are afraid of dying, temor a la enfermedad, afraid to become sick, temor al futuro, afraid of the future, temor al juicio, afraid of judgment, temor a la pobreza, of poverty, temor a quedarse abandonado, of being abandoned, temor a la escasez, of not having enough. al dolor, There's pain, a las autoridades, there's fear of authorities, el fracaso, to fail, temores de vergüenza, fear of shame, temores a los animales, fear of animals, temores a los sucesos que están pasando, fear of the surroundings, what's happening, a la soledad, of being alone. a gérmenes, esto no es virus, People who are germaphobes, who are afraid of germs, temor a los doctores, fear of doctors, al hablar,
fear to speak. Es decir, que el temor invade diferentes áreas. The fear invades so many different places, El areas. temor anula The fear annuls el alma de la gente the soul of the person, porque hace que no actúe como debiera de actuar. because then that person does not act the way they should act. Levántate, Get up, levántate, get up, actúa con valentía. act with bravery. Dios está contigo. God is with you. Dios te va a sacar adelante. God will bring you out ahead. Esta es una enorme promesa. This is a great promise. Lucas 10:19. Luke 10:19. Y hay que ponerle mucha atención a esto. We must put much attention to this. Está diciendo Dios, God is saying, les he dado autoridad. I have given you authority. Cuando está hablando de les, When he's saying, I have given you, está hablando de muchas personas. he is talking to many people here. Iglesia, Church, Dios te ha dado autoridad. God has given you authority. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. The doors of hell will not prevail against his church. Está diciendo Dios que Él te ha dado poder. God said that he has given you power. Poder. Power. Recibiréis poder And you shall receive power cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. when the Holy Spirit come upon you. Nos toca que llenarnos del Espíritu We must be full of the Spirit y que llegue a nuestra copa a estar rebosando. so that our cup can be overflowing. Les he dado autoridad I have given you authority, y esta autoridad es sobre el poder. and this authority is over the power. Es decir, vencer, In other words, to conquer, dice esta versión, This de version says- pisar. to step, O podrán caminar entre or you serpientes, can walk among serpents, entre escorpiones among scorpions, y sobre todo el poder del maligno. and above all the power of the evil. Es decir, que esta autoridad That means that this está authority sobre todo el poder de Satanás, is over all the power of the devil, sobre todo el poder de cualquier fuerza enemiga. over all the power of any enemy strength. Y dice Dios, nada podrá hacerles daño. And God says, nothing shall harm you. Me toca que abrazar esta promesa. I must embrace that promise. Es decir, que Dios en su grande amor, In other words, God in his great en su love gran misericordia, and his great mercy me está alentando. is giving me encouragement. Dios te está alentando. God is encouraging you. Te está fortaleciendo. He's strengthening you. Está diciendo, mira, no te He's cobardes. saying, listen, do not become cowardly. Mira, no te desanimes. Do not be discouraged. Camina con fe. Walk by Te faith. toca que actuar. You must take action. No tengas temor. Do not be afraid. Camina poniendo tus ojos en Cristo. Walk putting your eyes in Christ. Y no dejes que el temor invada tu vida. Do not allow fear to invade your life. Es decir, que en este momento Dios quiere decirte, hija, hijo, Right now, God wants to say, my son, my daughter, hay cosas que no entiendes there are things you don't understand o te son difíciles de and comprenderlas, things that are difficult to understand. pero sobre esos problemas, But above all those problems, más grande soy yo. I am greater than that. Y yo soy el que tiene poder para ayudarte. I am the one that has the power to help you. Yo soy el que te sostiene de la mano, I am the one that sustains you by the hand, su mano victoriosa. by their victorious hand. Entonces, Dios te lleva sobre el poder de God serpientes, brings you over the power of de serpents, escorpiones, of scorpions, de fuerzas malignas. of malignant Y Él strength. está para auxiliarte. And he is here to help you. Tu confianza en Dios. With your trust in God, Nos toca que agarrarnos de la mano del invisible. we must grab onto the hands of the invisible. Yo quiero orar. I want to pray for you. Amado Padre, Beloved Father, presento a todos los que me están escuchando a esta hora. I present all these who are listening right now, Aquellos que tienen necesidad de tu auxilio. those who have necessity of your help, Siervas que necesitan el auxilio de Dios. sisters that need the help of God, Hombres que necesitan cobrar ánimo. brothers that need encouragement. Señor, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, presento a cada persona. I present each one. Por favor, Señor, Please, Lord, desarraiga todo temor. deroot our fear. Y tú que estás ahí, renuncia a todo And you temor. who are there, reject our fear. Renuncia a todo desánimo. Reject all discouragement. No le des lugar a cobardarte. Do not give way to become No, cowardly. que por medio de Cristo But through Christ, sales adelante. you can come out ahead. Tu hogar sale adelante. That your home come out Tu ahead. familia sale That your adelante. family come out ahead.
Dios no nos va a desamparar, God should not forsake nos va a us. sacar adelante. He will bring us out En of el hell. nombre de Cristo Jesús, bendigo tu vida. In the name of Christ Jesus, I bless Bendigo your tu home. hogar. I bless your Sean life. desatadas bendiciones de Dios sobre May tu vida. blessings of God be unleashed over your life. Bendiciones espirituales y materiales. Spiritual and material En el blessings. nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Lo Jesus, creo y lo I recibimos. believe it and we receive it. Recibe fuerzas nuevas. Receive strength. Recibe buen ánimo Receive encouragement para terminar la carrera con so that victoria. you can run the race with victory. Y si tú no tienes a Cristo, And if you don't have Christ, ahí donde estás, right there where you are, vas a abrir tu corazón. you're going to open your heart. El que no tiene a Cristo no tiene a quien acudir. If you don't have Christ, you don't have anyone to go to. El que tiene a Cristo puede llegar al Padre, The one who has Christ can go to the Father, quien nos puede auxiliar. the one who can help us. Él puede ayudarte, He can help you. salvarte, He can save you, ayudarte en la batalla que libras, help you in the battle that you have. traer sanidad. He can bring El healing. que tiene a Cristo, The one who has Christ, juntamente con Él, joining with Him, tiene todo. has everything. Así que prepara tu corazón. So Vamos a prepare your presentar heart. el We're plan going de to pray salvación. the plan of salvation. Tú que estás ahí, primeramente le damos gracias al Señor por esta palabra que ha mandado en este día. Sabes, un temor más que muchos quizás tienen es el temor también de hacer un compromiso con el Señor. Tú que estás ahí, que sabes que en tu alma, en tu corazón necesitas al Señor en tu vida. Te pedimos por favor que reprendas ese temor y que entregues tu corazón al Señor. Abre tu corazón al Señor. You know, one other fear that people have is to make a commitment with God. They feel that they're not ready for that. Well, we ask the Lord that He rebuke that fear and that you be able to open your heart to the Lord. Ahí donde estás, abre tu corazón al Señor y pídele al Señor que entre a tu vida. O quizás te has apartado del Señor y necesitas una reconciliación con el Señor. Y quizás has venido dardeos también a tu mente de temor pensando que ya el Señor se ha olvidado de ti. Sabes que Dios nunca se ha olvidado de ti. Reconcilia con el Señor. Maybe you also have the fear of reconciling with God today. This is a day of reconciliation as well. Open your heart to the Lord once again so that He can come into your life and add you to the book of life. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga.